अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फ़र्जंदान इस्लाम पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मवेशी मंडियों का रुख करते दिखाई देते हैं। अल्लाह की राह में खूबसूरत और प्यारा जानवर कुर्बान करने के लिए शरई तौर पे किन शराइत का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। आप पैगाम टीवी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर ये बताएं कि अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए? जी मोहतरम वकार साहब, पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कुर्बानी कोई रस्म नहीं है। जैसे दीगर कौमों में है ना, हिंदू रस्म कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, बुद्ध मत वाले कर रहे हैं, कुर्बानियाँ वो भी देते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक मेला है, फेस्टिवल है, रस्म है, रवाज है। लेकिन मुसलमानों के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हमने हर कौम के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी है, यानी बतौर इबादत हम करेंगे। और अल्लाह ताला ने अपने नबी से भी कहा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मेरे महबूब आप कुर्बानी कीजिए और नमाज़ पढ़िए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कहलवाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो ये जो खूबसूरत जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, तो ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई रस्म और रवाज नहीं है। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि ये इबादत है, और इबादत कबूल उस वक़्त होती है जब वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए नीयत है। नीयत ये हो कि मेरा रब राज़ी हो जाए, उसने हुक्म दिया है तो मैं कुर्बानी करने लगा हूँ, तो मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए और मेरी ये कुर्बानी कबूल करके मुझे जन्नत दे दे, तो फिर ये इबादत है। और दूसरी बात अहम तरीन ये कि कुर्बानी करने का तरीक़ा और कुर्बानी वैसी होनी चाहिए जैसी महबूब कायनात ने हमें बताई है। और वो क्या चीज़ें बताई वो मैं अभी आपको जिक्र करता हूँ। माशाल्लाह मंडी भरी हुई है जानवरों के साथ, बड़े बड़े खूबसूरत जानवर बड़े शौक़ से पाल कर लाए गए हैं यहाँ पर। तो इन जानवरों में कुछ चीज़ें ज़रूरी देखने की हैं। हम बैल के पास खड़े हैं, हाँ, तो इस जानवर की बात हाँ, तो बैल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय जो है, गाय की नस्ल से वो बैल मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ये जब 3 साल का हो जाए, यानी 2 साल पूरे हो जाएँ, तीसरे में जब शुरू हो जाए तो इसके दूध के दांत गिर जाते हैं। तो आपने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि 2 दांता जानवर आपने ज़िबा करना है। और ये शर्त है बकरे में भी, गाय में भी और ऊँट में भी, इन तीनों में ये शर्त है कि 2 दांता हो। 2 दांता का मतलब ये है कि ये जो बैल है, गाय है, 2 साल की मुकम्मल हो जाए और तीसरे साल में शुरू हो जाए तो सामने वाले दूध के दांत इनके गिर जाएँ और 2 पक्के दांत जो हैं वो उगने शुरू हो जाएँ या उग चुके हों। 3 हो जाए तो और बेहतर है, 4 हो जाए तो और बेहतर है, 6 हो जाए तो और भी बेहतर है। तो ये इसकी बुनियादी शर्त है कि ये इसमें पाया जाए तो फिर ये कुर्बान होगा। और जो चीज़ हमें देखने की है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े बड़े नुक्स बताए हैं। नंबर 1 कि ऐसा जानवर जो आँख से नबीना हो, बेंगा हो, और दूर से देखने से पता चल जाए कि इसकी आँख ये सही नहीं है, उसको नज़र नहीं आता, ख़राब है, तो फरमाया ये जानवर नहीं लगेगा। दूसरा वो जानवर जो लंगड़ा रहा हो, जिसकी टांग में नुक्स हो, लंगड़ा है, टूट गई है टांग, तो वो भी नहीं लगेगा। तीसरा वो बीमार, लागर, मरियल जो गिरा पड़ा है, उठने के काबिल भी नहीं, उसमें जान ही नहीं, वो भी नहीं। और चौथा वो है कि वो जानवर जो कमज़ोर है, जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो, तो वो नहीं लगेगा। और ये जो माशाल्लाह देख रहे हैं आप खूबसूरत तरीन जानवर, तो ऐसे ही अल्लाह की राह में जितनी मोहब्बत से देंगे उतना अजर सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला खुश भी होगा। हमारे यहाँ असर एक अंसर देखने में आता है कि हम रियाकारी करते हैं, हम शो ऑफ करते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो मालिक जो है वो इतना बेपरवाह है, उसकी तरफ से तो पेशगी ऐलान है कि अना अग़ना शुरका यानी शिरक, जिसने मेरे साथ किसी को पार्टनर बनाया तो मैं पार्टनरशिप कबूल नहीं करता, मैं वो सारा ही उसको दे देता हूँ जिसको पार्टनर बनाया। और अगर नीयत ये हो कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मैं इबादत समझ के कुर्बानी कर रहा हूँ, तो अजर सवाब भी मिलेगा, कुर्बानी कबूल भी होगी। और अगर मकसद ये हो कि मैं महंगे से महंगा जानवर ख़रीद के ले जाऊँ और मोहल्ले में खड़ा करके सबको कहूँ कि देखो कितना महंगा लेके आया हूँ, कितना प्यारा लेके आया हूँ, और सिर्फ वाह वाह मकसूद हो, दुनिया की शाबाश लेना मकसूद हो, तो वो मालिक कहता है मैं ऐसा कोई जानवर कबूल नहीं करता, क्योंकि उसका हुक्म है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत करनी है तो खालस मेरी ही नीयत से करनी होगी।
تو جانور قربان کرتے وقت نیت یہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. جانور چھوٹا ہو, بڑا ہو, مہنگا ہو, سستا ہو, اگر نیت خالص اس کی رضا ہو تو وہ قبول کر لیتا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ وہ قربانی قبول کر کے راضی ہو کے انسان کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمتوں والی جنت دے دے. سر ایک بات بتائیے گا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اس سال بھی دیکھیں گے کہ جو بیوپاری حضرات انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جانور بیمار ہے, اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے, وہ ارادی طور پر جانور کو منڈی میں لے آتے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاں, تو اس کے لیے بھی شریعت کا اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان کسی کو دو نہ لو. تو مسلمان آدمی کو ایسا جانور نہیں فروخت کرنا چاہیے, یا وہ بتا دے کہ اس میں یہ تھوڑا سا نقص تھا, ہم نے دوائی دی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اور عید میں ابھی دن موجود ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے. اور اگر عیب ایسا ہو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور, وہ بیمار ہے جس کو تندرست ہونے کی امید نہیں ہے, اس کی ٹانگ لنگڑا رہا ہے, ٹوٹ گئی ہے, اس کی آنکھ میں نقص ہے, تو پھر وہ نہیں لگے گا. اور اگر اس کے سینگ کٹے ہوں یا اس کے کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو وہ جانور بھی قربانی پر نہیں لگتا. خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ یہ ایپ دیکھ لے اور بیچنے والے کو بھی بتا دینا چاہیے. سر کافی جانور ہیں منڈی میں, میرے خیال ہے دوسری جگہ پہ جا کے کچھ بات کر لی جائے تو. جی ٹھیک ہے, کچھ بکروں کے پاس جاتے ہیں, بکرے دیکھتے ہیں, دمبے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ناظرین, مولانا صاحب کی نظر کچھ جانوروں کے سینگوں پر پڑی تو وہ سینگ توڑے ہوئے تھے. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا میسج ہے؟ جی, ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے جو جانور سلیکٹ کریں اس کو بڑی اچھی طرح غور سے دیکھیں بھی. ابھی ہم نے جو جانور دیکھے ان کے بہت خوبصورت سینگ موجود ہیں, تو یہ نیچرل ہیں. لیکن کچھ بیپاری حضرات کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, جانور کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور ہماری قربانیاں بھی خراب کرتے ہیں. انہوں نے وہ سینگ جڑ سے ہی کاٹ دیے ہیں. کاٹنے کے بعد ان کے زخم صاف نظر آ رہے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پر دکھائیں گے بھی, تو زخم صاف نظر آ رہے ہیں. سینگ کو جڑ سے کاٹ دینا, آدھا کاٹ دینا, آدھے سے زیادہ کاٹ دینا, خود کاٹ کے اوپر تیزاب لگا کے, کیمیکل لگا کے اس کو جلا دینا اور یہ شو کرنا کہ اس کے سینگ ہیں ہی نہیں, تو یہ وہ داغدار جانور ہے جو قربانی پر نہیں لگتا ہے. اور کتنی اذیت ہے. ہاں, اذیت, جانور کو اذیت دینا بھی حرام ہے, اور یہ سینگ کاٹ کے اس کو قربانی کے لیے بیچنا بھی درست نہیں ہے. اور قربانی کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جانور نہیں لے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کان اور سینگ اسپیشل دیکھیں, چیک کریں. اور اللہ کے نبی نے جو بکرے اور دمبے اور چھترے ذبح کیے تھے قربانی کے وقت وہ سینگوں والے تھے. تو یہ سینگ ہونا عیب نہیں ہے, سینگ ہونا اس کی خوبصورتی ہے, نیچرل ہے. تو یہ کاروباری حضرات کو یہ بالکل بھی نہیں کاٹنے چاہیے. لیکن جن دوستوں نے, جن قربانی کے جانور لانے والوں نے یہ سینگ کاٹے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے وہ ناظرین جو یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ قربانی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اسپیشلی سینگ دیکھ لیں. اگر اس کے نیچرل سینگ ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ قدرتی تھے ہی نہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اوپر سے کاٹے ہوئے ہیں, زخم نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر تیزاب سے اس کو جلایا ہوا ہے, تو ایسا جانور قربانی پر نہیں لگتا ہے, اس کو مت خریدیں. ناظرین, جب آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں, یہ بڑی اچھی مولانا صاحب نے انفارمیشن دی ہے کہ جب آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے سینگ اگر تو موجود نہیں ہیں تو اسے ہاتھ لگا کے فیل کریں اور غور سے دیکھیں کہیں اس میں کوئی زخم نظر تو نہیں آ رہا ہے. سر, کیمل کی اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے اسلام کی کیا شرائط ہیں؟ جی, شرائط ہم نے جیسے پہلے بیان کی کہ اللہ کے نبی کا حکم کہ لا تذبحوا الا مسنہ, کہ 2 دانتا ہی آپ نے ذبح کرنا ہے. اس میں بھی 2 دانتا ہی, اس میں اونٹ میں بھی 2 دانتا ہی ہے, اور اس کو ذبح کے بجائے نحر کرتے ہیں. نحر کرنے کا طریقہ بھی مسنون ہے, وہ الگ سے ہے. اور اس کا بھی جب یہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے والے دودھ کے جو دانت ہیں وہ گر جاتے ہیں اور پختہ دانت اگنے شروع ہو جاتے ہیں. 5 سال کا جب 5 سال کا جب ہو جائے تو 6 سال میں, 6ٹھے سال میں جب یہ شروع ہوتا ہے تو تب اس کی قربانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں بھی دوندہ ہی شرط ہے. 5 سال کا, جیسے یہ ماشاءاللہ کھڑے ہیں اونٹ پلے ہوئے, تو دوندے سے آگے 3 دانت ہوں, 4 ہوں, 6 ہوں, تو وہ جتنا بڑا ہوگا, جتنا مضبوط ہوگا, جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا. کم از کم شرط جو ہے وہ 2 دانتا, کہ 5 سال کا ہو, 2 دانت اس کے اگ چکے ہوں, گرے ہوں اور دوبارہ نئے اگائے ہوں, تو پھر اس کی قربانی لگ جاتی ہے. لیکن ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اونٹ میں بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی ہیں, کہ ان کے دانت دیکھیں, کان دیکھیں, آنکھیں چیک کر لیں. ویسے تو ماشاءاللہ سارے پلے ہوئے ہیں, موٹے تازے ہیں, وہ عیب تو اس میں نہیں ہے کہ کمزور ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا, وہ تو نہیں ہے. لیکن چلا کے دیکھ لیں کہ کوئی ٹانگ سے لگڑا رہا ہو, آنکھیں چیک کر لیں کہ آنکھ سے اندھا نہ ہو اور صاف ستھرا ہو, کان پورے ہوں, دم پوری ہو, تو یہ بہترین قربانی ہوگی جو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. اور اس میں آپ 7 سے لے کر 10 بندے شریک بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر اونٹ شارٹ ہو جائیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منڈی میں بھی بہت کم اونٹ ہیں, باقی جانور بہت زیادہ ہیں,
और ऊँट की कीमत भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, तो इस सूरत में 10 बंदे भी मिलकर एक ऊँट में शरीक होकर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, 10 अफराद हिस्सा डाल सकते हैं उसमें। हिस्सा डाल सकते हैं जी। सर आपने 5 साल का जिक्र किया कि 5 साल होना लाजमी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ऊँट यहाँ पे हमें छोटे साइज़ में दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर 5 साल का वो पूरा है, दांत उसके दूध वाले गिर गए हैं और दूसरे नए पुख्ता दांत उग चुके हैं, तो कद का छोटा होना बड़ा होना ये मैटर नहीं करता है। सर कुछ बात कर लेते हैं छतरों की। सर इसकी भी उम्र के बारे में बताइएगा कि कितनी होनी चाहिए कुर्बानी के लिए। हाँ, ये वो जानवर है जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न जज़अत मिन ज़ानी युवफ़ी मा युवफ़ी मिनहु सनी। दूसरे जानवरों का दुंदा और इसका खीरा, हमारे उर्फ़ आम में कहते हैं खीरा, 1 साल का, 1 साल का। 1 साल का इस तरह का पला हुआ जानवर हो, मोटा ताज़ा साफ़ सुथरा, और इसके अगर 2 दांत नहीं भी अभी उगे, 2 साल का ये नहीं भी हुआ, साल का हो और इसके सामने वाले दांत नहीं भी गिरे, तो अल्लाह के नबी ने इसमें इजाज़त दे दी है कि दुम्बा, भेड़ का बच्चा, इसमें आप 1 साल का भी कर सकते हैं। इसमें 2 साल वाली शर्त नहीं। बाकी बकरे में, गाय में, ऊँट में 2 दांता होना ज़रूरी है, और उनकी उम्रें भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें अगर 1 साल का हो, मोटा ताज़ा पला हुआ जानवर हो, तो ये हो सकता है। सर थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जब आप मवेशी मंडी विज़िट कर रहे हैं जानवर ख़रीदने की घर से, तो जो मौलाना अजमल भट्टी साहब ने शराइत बताई हैं इनको अपने ज़हन में रखिएगा। यकीनन आपको इन शराइत का बेहद फ़ायदा होगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।